في هذا الشريط سأتناول هذه الدالة اللي هي som.c.ns والدالة المرافقة دائما اللي هي moyen.c.ns. Ce sont des variantes de la fonction somme et la fonction moyen. Alors je fais la fonction somme وش فينا la fonction som.c. ثم الآن غادي نشوفوا la fonction som.c.ns. La syntaxe ديالها على الشكل هذا. Alors on a besoin d'une somme plage, puis une plage critère 1, point virgule critère 1, plage critère 2, point virgule critère 2, etc. Donc الفرق بين هذه الدالة مع الدالة ديال som.c هي أن som.c يعني تدخل على une seule condition, alors que là on peut utiliser plusieurs conditions, c'est-à-dire jusqu'à 127 paires de conditions. Donc en gros, c'est-à-dire en clair, شنو كنديرو بهاد la fonction هادي. Alors on sélectionne d'abord la plage de cellules que l'on souhaite additionner, donc هاد la somme هادي. Puis la plage de données où se trouve le critère numéro 1, la plage de données où se trouve le critère numéro 1, puis le critère numéro 1, et ainsi de suite, jusqu'à 127 paires de critères. Et c'est la même chose avec la fonction moyen. Donc on va voir un exemple. Alors دائما مع النقاط ديال التلامذ دائما عندي هنا واحد اللائحة طويلة فيها مجموعة من التلاميذ ثم النقاط ديالهم. إذا كما شفنا بالنسبة لفونكسيون سوم سي بغيت ناخد هاد الأسماء بغيت ناخدهم هنا كيتعاودوا. دونك جو في لي كوبيي، ندير كوبيي ثم هنا غادي ندير كولي، ولكن كولي افيك coller des valeurs seulement, et puis je vais supprimer les doublons. On a كل تلميذ كيتعاود plusieurs fois, donc je vais supprimer les doublons. كندير données, puis supprimer les doublons. هنا غادي نختار سميتو la sélection, supprimer les doublons. اوكي دونك هنا كتلاحظوا بان عندي يعني تحيدوا les doublons. Je vais mettre en forme alors tout d'abord les bordures, la couleur par exemple rouge comme ça, et puis je vais mettre 14 au niveau de la taille du police en gras. Je vais centrer le tout. Et puis هنا غادي ندير une couleur d'arrière-plan. وهنا غادي بما انه il s'agit des sommes et des moyens, je vais mettre un format personnalisé. وعلى اساس باش يكون عندي جوج ديال الارقام avant la virgule et deux après la virgule. Voilà donc en ce qui concerne la mise en forme. Maintenant je vais commencer à écrire, à répondre à ma question, c'est-à-dire que là, je vais chercher la somme des notes de physique de mon CEF. Donc, on a deux critères. Donc, on a, lorsque j'utilise somme, je vais faire la somme des notes. Alors, si je parle de mon CEF, donc je veux la somme de notes de mon CEF. La première condition. Deuxième condition, la somme de notes de mon CEF, la somme de notes de physique de mon CEF. La somme de notes de physique de mon CEF. Donc, comment faire? Je vais écrire égal somme. Somme, donc, هنايا غادي نستعمل somme مازال ما عطاتنيش somme comme ça, somme.c.ns, voilà. La plage somme يعني فين غادي نديرو la somme, donc هنا غادي نستعمل
point virgule. Alors, donc il me faut maintenant la plage critère 1, c'est-à-dire كنهضر دابا على منصف اولا على الفيزيك. نهضر على منصف دابا يعني على التلميذ، على اسم التلميذ. دونك فين كاين التلميذ كاين في هاد لا كولون. عاد كندير الكريتير اللي هو منصف. فين كاين منصف؟ كاين في اي 8. هنا il est caché donc je vais écrire la cellule I8 اللي هي فاش كاينه منصف. donc I8 voilà point virgule. deuxième critère هو الفيزيك. الفيزيك دونك فين كاين الفيزيك؟ كاين في المادة. donc la plage critère 2 هي المادة. point virgule. الفيزيك فين مكتوب؟ فين عندي كلمات je peux utiliser هاد الفيزيك هنا n'importe. mais le problème c'est que lorsque je trie هاد le tableau par exemple هاد الفيزيك ما باقيش غيكون في بلاصتو هنا. ce qui fait donc je vais utiliser هاد الفيزيك اللي كاين هنا. point virgule. alors donc c'est tout يعني خديت المادة اللي فيها الفيزيك ثم ثم لو كريتير اللي هو الفيزيك وغادي نسد لا بارونتيز وغادي ندير انتري. voilà. alors je répète avec la moyenne, c'est tout à fait la même chose. donc انا غادي ندير égal moyenne au lieu de somme غادي ندير moyenne ns. donc toujours هنا la plage moyenne. la plage فاش غادي ندير la moyenne هي اللي فيها النقاط. point virgule. la plage contenant le critère numéro 1 هي اسم التلميذ. point virgule. le critère numéro 1 هو هذا. je peux écrire I8 mais je peux sélectionner la plage. point virgule. en ce qui concerne الفيزياء يعني la plage critère qui contient الفيزياء هي المادة. point virgule. الفيزياء يعني المادة ثم je ferme la parenthèse entre. voilà donc لاحظوا بأنه هاد la fonction كتبدا ب la somme ديال يعني la plage de somme. alors que là donc là on commence par plage moyenne ou la plage somme بالنسبة la somme. alors que بالنسبة la fonction somme C ou la moyenne C la plage moyenne كتكون هي في الاخر. هذا هو الفرق. وهنا كيكون un seul critère alors que là vous avez plusieurs critères. alors maintenant je vais essayer de répartir هاد les deux formules سواء vers le bas ou là vers la gauche. alors au lieu d'écrire plusieurs fois la même chose, je peux par exemple prendre هاد les deux formules, les coller là, mais avant de les coller c'est une occasion باش نهضر على les références absolues. donc on a au niveau de la ligne ثم au niveau des colonnes. alors اشنو عندي هنايا مثلا pour copier هاد la formule vers هاد la cellule اشنو عندي هنا deux choses اللي كيبان هنا deux choses هما خصنا نستعملوا فيهم les références absolues, c'est-à-dire غادي نزيدو دي دولار. c'est-à-dire on fixe. alors lorsque je copie هاد la formule vers la cellule اللي هنايا يعني انطلاقا من la cellule J8 حتى la cellule L8 خصو يبقى ثابت. شنو اللي خصو يكون يتحرك يعني سميتو يكون ليبر. alors lorsque je copie هادي غادي نشوفها ندير كوبي وندير كولي هنا par exemple وندير كولي. alors عطانا 0 هنا donc il y a une faute. علاش؟ alors là il s'agit de quoi? de I8 et puis de J6. هنا غادي نشوف عطاني هنا K8 هذه هي الكاويت نورمال. سكي في دونك هاد K ما خصهاش تكون، خصها تكون دائما L8 تبقى هنايا L8. donc comment faire pour fixer
يعني 8 غادي تبقى هي 8 ك8 هنايا وهنا هنا اي 8 سكيفي دونك 8 ما خصناش نفيكسيوها ياك، ولكن اللي غادي تفيكسا فقط داك كا هاد باردون هاد اي غادي نديرو لو دولار هنايا ندير اونطري. دونك ملي غادي ندير كوبي كونترول سي وندير هنا كولي كونترول في. الوغ هنا سي بون، هنا سي بون. علاش؟ لان ديجا او نيفو ديال اي 8. وبالنسبه بالنسبه للفيزيك يعني جي 6 اشنو عطاتنا هنايا؟ عطاتنا il 6 c'est ce qu'on veut, c'est il 6 donc c'est ce qu'on veut. Donc je vais faire la même chose avec la formule. Je vais donc fixer i. Voilà. Donc je vais CTRL C. On va aller maintenant CTRL V. Donc c'est bon. Alors je peux prendre les deux, CTRL C, on dit là CTRL V. Voilà, donc on va نشوف est-ce que c'est bon. هنا E8 بقى ديما E8 وبالنسبة للمادة N6 c'est ce qu'on veut. N6 c'est ce qu'on veut. Bon, voilà. Alors donc au niveau de la ligne, il suffit de fixer I, c'est-à-dire lâche لأن on est toujours في نفس la ligne. Donc il suffit de fixer I باش تبقى دائما نفس la colonne هي اللي كتعاود. Alors maintenant, on va voir au niveau des colonnes. Alors si je, par exemple, si je répartis la formule vers le bas, اشنو تعطينا؟ تعطينا 0, donc كاين un petit problème. Alors غادي نشوف. Bon, نبدا ب E8. ملي غادي نجي هنا عطانا E9. E9 هي هذه، سي بون. يعني بالنسبه ل E9 خصها تبقى هي هذيك. دونك فين كاين خطا؟ كاين هنا في G6 هي G6 اللي هي الفيزياء خصها تبقى ديما جي 6. نبقى هنايا جي 6. دونك هنا الفو فيكسي هاد جي 6 كلها. علاش؟ لان هنا عطاتنا جي 7 دونك هنا جي 6 وهنا عندنا جي 7 دونك خص تبقى ديك 7 خصها ما خصهاش تتغير، خصها تبقى دائما. Donc je peux fixer uniquement par exemple هنايا هاد 6. donc غادي ندير ليه دولار وغادي ندير اونطري. دونك ملي غادي ننزل لتحت ملي غادي ندير لا ريبارتاسيون فيغ لو با فوالا. دونك هنا سي بون. كتبقى ديما جي كتعطينا جي 6 جي 6 جي 6 جي 6 جي 6 اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هنا سي بون. نجيو لهذه عاوتاني نفس الشيء. دونك il suffit de fixer 6 غادي تبقى دائما جي 6. دونك كلشي فيهم غير جي 6. جي 6 هي هذه. alors la même chose ici. donc qu'est-ce qu'il faut fixer 6 ديال L6. pas la peine باش نسميتو كله، ولكن il suffit de fixer يعني la ligne ديال هاد la cellule. la même chose. donc هنا غادي ندير دولار entrée ثم je vais fixer comme ça. هنا غادي ندير دولار ثم je vais répartir la formule vers le bas. donc هنا ايضا غادي ندير دولار على 1.6 وغادي ننزل la formule vers le bas. voilà. donc هنا c'est une occasion باش شفنا les références absolues مع les références relatives. donc هنا شنو درنا؟ on a fixé la ligne بالنسبة للفيزيك. علاش؟ لان ما غادي نبقاو ديما في هاد لا لين هادي، غادي نبقاو ديما يعني ما غاديش نتحركوا فيغ لو با. ما غاديش نجي تكون عندي 7 من بعد يعني هاد 6 هذا ما غاديش يتغير ل 6 ل 7 ل 8 ل 9 الى اخره. غتبقى ديما في لا كولون. بما ان اوني توجور في نفس لا كولون توجور جي. دونك
ملي غادي ننزل لتحت سي نورمال جي ما غاديش تغير، سي نورمال. وقتاش غادي تغير جي؟ ملي غادي نمشيو فيغ لا غوش، فيغ لا غوش ديك الساعه ملي غادي نريبارتي هنا ملي غادي نكوبي فيغ لا غوش الحاسوب او الاكسل، ملي غادي يلقى جي غادي يولي غادي يحركها تكون كا. هادشي اللي وقع لينا بالنسبه للمنصف، سيتادير بالنسبه ل اي 8. ملي غادي نحرك فيغ لا غوش خاص باش ما يعطينيش جي هنايا، يعني كاين هنا اي، ملي كنحرك غادي يولي تعطينا جي. دونك هنا فيكسي هاد اي تبقى ديما اي. تلاحظوا هنا راه اي 8 هنا، اي 8 هنا، اي 8 هنا، وني توجور في نفس لا ليني، سكيفي ما غاديش يتغير، يعني في نفس لا ليني. ملي كنغيبارتي ولا كنكوبي لا فورمول تنبقى ديما في نفس لا لين 8 8 8 8 حتى لهنا. ولكن ملي غادي ننزل لتحت شكون اللي غيتغير؟ غيتغير لا ليني. ملي كنهبط فيغ لو با كيتغير لا ليني. ودونك بالنسبه لهاد الفيزيك ما بغيناش تغير لا لين ديالنا، تبقى ديما في جي. دونك اون فيكسي هاد 6. Voilà donc je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.